بتاؤں جس سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرے اس کے زندگی کی ایک تاریخی بات کو میں نقل کرتا ہوں جسے حجت الاسلام نے نقل کیا ہے. آؤ میں آپ تمامی حضرات کو بتاؤں. اے شہر دھولپور والوں، اگر کبھی آپ کو یہ محسوس ہو کہ ہم نے پیسے کم کمائے ہیں، ہمارے پاس مال و دولت کم ہے، ہمارے پاس کروڑوں کی پراپرٹی لاکھوں کی پراپرٹی نہیں ہے، اس وقت کے لیے جملہ یاد کرنا. کون ہے فضیل ابن عیاض؟ وہ کون ہے؟ حضرت اویس قرنی. وہ حضرت اویس قرنی ہے جس کو خاندان والوں نے گھر سے نکال دیا تھا. گھر کے باہر ایک کٹی بنائی تھی اور وہیں پر رہتے تھے، اور برس سال بھر گزر جاتے تھے، نہ خاندان والے نہ گاؤں والے کوئی حضرت اویس قرنی کی باز پرس کرنے نہیں آتا، حالت پرسی کرنے نہیں آتا کہ اویس تم کس حالت پر ہو. تب پھر کھاتے کیا تھے، پیتے کیا تھے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کھاتے کیا تھے، پیتے کیا تھے؟ کہاں سبزی فروش، جہاں پر سبزیوں کے پتے جو خراب رہتے پھینک کر اور صحیح مال نکال کر لے جاتے تھے بیچنے کے لیے، وہیں جہاں پر پتیوں کو پھینکا کرتے تھے وہیں پر حضرت سیدنا اویس قرنی جاتے تھے. انہی پتیوں کے صحیح جز کو توڑ کر کے دھل کر کے اسے کھایا کرتے تھے. پہنتے کیا تھے؟ فرمایا جہاں لوگ کپڑے اپنے پھٹے پرانے پھینک دیا کرتے تھے وہاں سے اٹھا کر کے زبالے سے اور اسے پاک کرتے تھے، پاک کرنے کے بعد اپنی گدڑی سلتے تھے اور اسی کو پہنتے تھے. یہ حضرت سیدنا اویس قرنی. علامہ غزالی رحمت اللہ حجت الاسلام بیان فرماتے، ایک مرتبہ جب آپ کھانا چن رہے تھے تو ظاہر سی بات ہے کھانا کہاں چنتے ہیں؟ ارے جہاں پر کیچڑ پھینکا جاتا ہے، کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے، اور جہاں پھینکا جاتا ہے وہاں پر کتے بلی تو موجود ہی ہوتے ہیں پہلے سے. حضرت اویس قرنی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مزبلے پہ گیا تو مجھ پر کتا بھوکنے لگا. میں ایک کنارے کھڑا تھا، وہ ایک کنارے کھڑا تھا. میں نے اس سے کہا سون تیرے طرف جو ہے وہ تو کھا لے، میرے طرف جو ہے میں کھا لیتا ہوں. کہ حضرت اویس قرنی نے فرمایا تھا وہ اللہ کے بندے جن کا ذکر مدینہ پاک میں ہو رہا ہے، نہ پیارے مصطفیٰ جان رحمت نے کبھی ان کو ظاہری نگاہوں سے ظاہری حالت سے دیکھا، نہ کبھی اویس قرنی نے پیارے مصطفیٰ کو ظاہری نگاہوں سے دیکھا نہیں دیکھا. مگر چرچا مدینے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. پہلے کیفیت اور شخصیت کو سمجھ لیجئے. کا زبالے پر اس کچڑے پھینکنے والی جگہ پر حضرت سیدنا اویس قرنی نے فرمایا کتے جو تیری طرف ہے تو کھا لے، میری طرف ہے میں کھا لوں. ایسی نہیں تھی حالت میں، ایسے قسم پرسی میں حضرت سیدنا فضیل اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی گزارتے تھے. جملہ وہاں پر نہیں جو امام غزالی نے دیا. اب جملہ سنو. امام غزالی سرکار پھر کتے سے مخاطب ہو کر فرماتے، سنو دھولپور والوں، فرماتے ہیں کتے سن، اگر میدان قیامت میں پل صراط پر یہ اویس قرنی صحیح سلامت گزر گیا تو اویس جانے گا کہ میں کتے سے افضل ہوں، ورنہ اے کتا سن، اگر میں نہ گزر پایا صحیح سلامت تو مجھ سے افضل ہے. کتے سے مخاطب ہو کر فضیل حضرت اویس قرنی بیان فرماتے کہ تو مجھ سے افضل ہے. اگر میدان قیامت میں اگر میں پل صراط پر صحیح طریقے سے گزر نہ پاؤں تو یہ حضرت سیدنا اویس قرنی ہے. خشیت مولا جس کے دل میں بھری ہوئی ہے. ایک مرتبہ سیدنا سلطان المحدثین سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے سامنے حدیث پاک بیان فرما رہے تھے. صحابہ نے پوچھا کہ اے سلطان المحدثین، سب سے زیادہ حدیث پاک آپ کو یاد ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے سب سے زیادہ ان کی حدیث پاک سب سے زیادہ آپ کو یاد ہے، زیادہ سے زیادہ آقا کے بارگاہ کرم میں آپ رہا کرتے تھے. بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس بندے سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے؟ کون بندہ اللہ کے نزدیک مقرب ہوتا ہے؟ تب بیان فرماتے جس کا دل پاک و صاف ہوتا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے. جس کا پیٹ پیٹ سے ملا ہوا ہوتا ہے، پیٹ پیٹ سے ملا ہوا ہوتا ہے، اس کا مطلب دبلا پتلا نہیں بندہ. پھر فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں اتنی سخاوت ہو کہ اللہ تبا ایسے بندے ہوتے ہیں جو اگر کسی امیر کے یہاں جانا چاہیں تو امیر اپنے دروازے سے پھٹکار دے، جا تیری کوئی ضرورت نہیں. اگر کسی خوشحال عورت سے نکاح کرنا چاہیں گے، صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ تعریف بیان کر رہے ہیں، توصیف بیان کر رہے ہیں. فرماتے اگر کسی خوشحال خاتون سے شادی کرنا چاہے، نکاح کرنا چاہے تو خوشحال خاتون اسے انکار کر دے، نہ تو مجھے نہیں کھلا پلا پائے گا، میں تجھ سے شادی نہیں کروں گی. ایسی حالت ایسے بندوں کی ہوتی ہے. مگر قسم اس خدائے وحدہ لا شریک کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، صحابی رسول بیان فرماتے کہ اگر وہ بندے اللہ کی قسم کسی معاملے میں کھا لے تو اللہ ان کی قسموں کو پورا فرما دیتا ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، رب اشعث اکبر ردیء امرئ مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا ابرہ.
ये हदीस पाक मेरे आका फरमाते हैं, कभी कभार तुम देखोगे धूल में अटे हुए गर्दो गुबार, उनके बाल घुंघरेले, उनके बदन फटे पुराने कपड़े होंगे, वो दरवाजों से दूर फेंके हुए होंगे, वो चादर में अपने आप को लपेटे हुए होंगे, मगर उनकी कैफियत ऐसी होती है, दिल इतना मुनव्वर रोशन होता है कि किसी मामले में अगर अल्लाह की कसम खा ले तो अल्लाह उनकी कसमों को पूरा फरमा देता है। सुभान अल्लाह। ये सैयदना अबू हुरैरा बयान फरमा रहे तो सहाबा ने पूछा है, सैयदना अबू हुरैरा आप ये बताएं कि मेरे आका ने उन बंदों में से किसी बंदे का नाम लेकर भी फरमाया है? ये औसाफ पहले बयान किए कि ऐसे बंदे से अल्लाह खुश होता है। फरमाए किसी का नाम भी लिया, कोई है उस तरह से, कहते उन्हीं लोगों में से हजरत सैयदना अवैस करनी है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। उन्हीं में से सैयदना अवैस करनी है। कैफियत क्या थी मालूम है? वैसे करनी जो अपने आप को छुपाए हुए थे, जो खाने की चीजों को कहां से लाया करते थे, पहनने की चीजों को कहां से लाया करते थे। हकीकत उनकी ये थी कि प्यारे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक सुनो, हजरत उमर अब्दुल खत्ताब और हजरत सैयदना मौला अली सरकार से मुखातब होकर के फरमाया, है अली और उमर, तुम्हें अगर उवैस से तुम्हारी मुलाकात हो, उनको तलाश करो, अगर उनसे मुलाकात हो तो उनसे अपने मग़फ़िरत की दुआएं करो। या रसूलल्लाह उनके औसाफ क्या है? का उनकी आंखें नीलगू होगी, चेहरा सुर्खी मायल होगा, सीना चौड़ा होगा, पेट पीठ से मिले हुए होंगे, दो चादरें उनके पास होंगी, एक चादर तहमन बनाकर पहने होंगे, एक चादर को ऊपर से ओढ़े हुए होंगे, वो अपनी निगाहें बिल्कुल सजदे की जगह किए रहेंगे, नीचे झुक करके चलते हैं, दाहिने हाथ को बाएं पर रख करके अल्लाह की बारगाह में वो वारिज़ा पेश किया करेंगे। कहा कोई ऐसी सिफत बताइए जिससे दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाए, जिससे हम देखें तो पता चले कि यही वैसे, इसके सिवा और कोई नहीं। का बाएं मूढ़े पर, मूढ़े के नीचे सफेद दाग, थोड़ी सी निशानी बाकी है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। धौलपुर वालों, मुस्लिम शरीफ की हदीस को सुना मगर एक तरफ ख्याल नहीं कर पाया, हदीस पाक सुना मगर एक जानिब ख्याल नहीं कर पाए। ख्याल ये मैं आपके जहन को मोड़ना चाहता हूँ, आपके जहन को मोड़ना चाहता। क्या उवैस ने प्यारे मुस्तफा को देखा? नहीं। क्या प्यारे मुस्तफा जाने रहमत ने ज़ाहिरी निगाहों से अवैस को देखा? नहीं देखा ना। जब नहीं देखा तो खानदान वालों को जो दाग सफेद पता नहीं, वो प्यारे मुस्तफा जाने रहमत सहाबा को फरमा रहे हैं। मतलब क्या है? धौलपुर वालों, इसी मिंबर पर बैठकर मोइनुद्दीन अजहरी का साथ दो, और जो लोग कहते हैं माज़अल्लाह जिसका नाम मोहम्मद या अली हो, वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं, दीवार के पीछे का जिन्हें इल्म नहीं, जो हजरत आयशा के हार को न ढूंढ पाए, वो कोई चीज नहीं जानता। जिन्होंने अवैस को नहीं देखा पर उनके असली हालत और उस असरात को बता रहे हैं, इससे पता चला मेरे प्यारे मुस्तफा गैब को जानते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुफ्ती मोइनुद्दीन अजहरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा देखें, कहा ये निशानी कहा, दसियों साल तक मौला उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजियों से पूछते रहे, लोग तुम में से कोई उवैस है? बताओ ऐ यमन वालों, बताओ तुम में कोई उवैस है? वो लोग कहते आपके लायक कोई ऐसा उवैस है ही नहीं जो आप जिसकी जरूरत आपको हो या आपको जिसकी जरूरत महसूस हो। हजरत सैयदना अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कैफियत प्यारे मुस्तफा जाने रहमत बयान फरमा रहे हैं। चंद लहजा आप छलकी को मुलाहिजा करें, आपको पता चल जाएगा। मेरे आका ने फरमाया कि तुम उनसे मुलाकात करना, अपने मग़फ़िरत की दुआएं करवाना। यहाँ तक रवायत पहुंचती है, उलमा के ज़माने आपने सनद सुना होगा कि कबीले बनु रबिया और कबीले बनु मदर के जानवरों के पालों के बराबर अल्लाह इस उम्मत के उनकी दुआओं के सदके मग़फ़िरत फरमाएगा। हजरत मौला उमर इब्नुल खत्ताब अपने उम्र के आखिरी, उसी जब आप मरतबे खिलाफत पर थे, आखिरी साल जबले अबू कुबैस पर, कुबैस पहाड़ पर खड़े हुए का पूरी दुनिया से आए हुए हाजी खड़े हो जाएं। सबके सब खड़े हो गए। कहा पूरी दुनिया के लोग बैठ जाए, सिर्फ यमन के लोग खड़े रहे। यमन के लोग खड़े थे। कहा अब यमन वाले खड़े हो? कहा हाँ। कहा यमन वालों में से सिर्फ करन वाले खड़े रहे, बाकी सब बैठ जाएं। जब शहर करन वाले खड़े हुए थे तो उसमें कहा ना, कबीले बनी मुराद का जो हो वो खड़ा रहे, बाकी सब बैठ जाएं। एक बंदा सिर्फ खड़ा रहा। हजरत मौला उमर इब्नुल खत्ताब ने पूछा कि तुम उवैस को जानते हो?
का उवैस नाम का कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसकी जरूरत आपको हो। आप पूछ के कहा किसी उवैस को जानते हो? का एक मेरा भतीजा है, इत्तेफाक से वो चचा था। का मेरा भतीजा है, वो मजनू है, वो पागल है, वो दीवाना है, उसकी जरूरत आपको नहीं। मौला उमर अब्दुल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने इतना सुना, आंखों से आंसू के कतरात पहाड़ पर खड़े हैं। पूरी उम्मत और पूरी नस्मत जो अल्लाह के घर का तवाफ करने आई है, कुबैस पहाड़ पर खड़े हैं। जबले अबू कुबैस पर जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निदा दी थी पूरी दुनिया का, ए लोगो आओ अल्लाह के बारगाह में तवाफ करो, अल्लाह के बारगाह का हज करो। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया अतीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक, चारों तरफ से चलकर लोग हज करने आएंगे। उसी पहाड़ पर खड़े होकर के कहा था हजरत उमर रो पड़े, कहा तू नहीं जानता हुए इसको? ने कहा मेरा भतीजा है मगर पागल है, दीवाना है, मजनू है। कहा कोई कैफियत तो बयान कर, वो कैसे दीवाना तूने समझ लिया उसको, कैसे मस्ताना तूने उसको समझ लिया, कैसे उसे तूने समझा कि ये माऊफुल अक्ल है? बता तो सही, पागल और दीवाना तुझे कैसे समझ में आया? कहे सैयदना उमर फारूक आदम जब वो रास्ते से गुजरता है बच्चे कंकर मारते हैं। और तकलीफ की बात तो ये है कि जब लोग मुस्कुराते हंसते हैं तब वो रोता है, और जब लोग रोते हैं तब वो हंसता है। लोग जब जैसा करते हैं उसके खिलाफ करता है। हजरत उमर अब्दुल खत्ताब वहीं पर खड़े थे और कोड़े को पहाड़ पर मार करके फरमाया तू उवैस का चचा है, मुझे लग नहीं रहा, उसकी निशानी को तू पहचान नहीं रहा है, कसम खुदा की तू उसे नहीं पहचान पाएगा। उवैस को अगर किसी ने पहचाना है तो आमिना के लाल ने पहचाना, अब्दुल्ला के दुलारे। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान। पूछा तूने उसको मजनू और दीवाना कैसे समझा? कहा वो रास्ते से गुजरता बच्चे पत्थर मारते कंकर मारते। कहा ठीक है, ये बात तो समझ में आती है, ये दीवानों की अलामत है, मगर दूसरी बात बता। कहा दूसरी बात ये है कि जब लोग हंसते हैं तब वो रोता है, जब लोग रोते हैं तब वो हंसता है। कहा यही जिंदगी के आखिरी असरार और रुमूज है, यही तो जिंदगी की हकीकत है। हजरत मौला उमर की तरफ पूरी दुनिया के मुसलमान जो हज करने आए थे देख रहे थे। लोगों ने पूछा था ए मौला उमर अब्दुल खत्ताब, जब दुनिया हंसे तब बंदा रोता है, जब दुनिया रोए तो बंदा मुस्कुराता है, इसका सबब बयान फरमाए। तो मौला उमर अब्दुल खत्ताब ने फरमाया जब दुनिया हंसती है तो वो बंदा इसलिए रोता है कि ये काश इस दुनिया वालों को कयामत की हौलनाकियों का पता होता, मैदान महशर के उस हौलनाकियों का पता होता तो ये हंसते नहीं बल्कि रोते। जब कोई बंदा रोता है तो वैस इसलिए मुस्कुराता है कि मौला की बारगाह में शुक्र अदा करता है, मौला किसी के दिल में तो तेरी खशियत बैठ गई है, किसी के दिल में तो तेरा डर बैठ गया है, कोई तो तेरी हकीकत से आशना हो गया है, जिसके आंखों से हंसुओं के कतरात जाहिर होते हैं। ऐसा बंदा मजनू नहीं, पागल नहीं, दीवाना नहीं, ऐसा बंदा वो है जिससे अल्लाह तबारक तआला सबसे ज्यादा मोहब्बत फरमाता। अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहब्बत फरमाता। कहा बताओ कहाँ आए हुए? कहा मकाम अरफात में चले जाए, वो कुछ अमीरों के ऊंट चरा रहे होंगे, वो चरवाहा है, उसके सिवा उसे कुछ नहीं आता। कहा अगर चरवाहा है तो वो सबसे अच्छा काम करता है। कहा बाजार में जाने वाले अच्छा काम करते, अपने घर का काम करने वाले अच्छा काम करते, बिजनेस करने वाले अच्छा काम करते हैं, या चरवाहा अच्छा काम करता है? मौला उमर अब्दुल खत्ताब उसी पहाड़ पर खड़े होकर फरमाते हैं चरवाहा अच्छा काम करता है। लोगों ने पूछा इसका मतलब क्या है? कहा वो इस वजह से ऊंट चराते हैं कि ऊंटों को लेकर जब जंगल में जाते हैं तो लोगों की निगाहों से गायब होते हैं और जंगल में अपनी जबीन न्याज को झुकाकर मौला के बारे में जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग न देख पाए तब उवैस इबादत करता है, इसलिए मेरा उवैस जंगल जाता। बताओ तो कहाँ है? का मकाम अरफात में है। इतना सुनना था। उमर बड़ी तेजी से पहाड़ से नीचे आए, अपने घोड़े पर बैठे अली को इशारा किया है, अली चलो, उवैस का पता चल गया है। बड़ी तेजी के साथ घोड़ा दौड़ाते हुए मकाम अरफात पहुंचे। जबरे अबू कुबैस कहाँ है? कहाँ मकाम अरफात है। मकाम अरफात पहुंचते हैं, देखते हैं कुछ ऊंट चल रहे हैं, उन्हीं के बीच तलाश करना शुरू करते हैं। एक दरख्त के साए में देखा एक बंदा है जो सजदा रेल है। दूर से इन दोनों ने कहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। उसने जब सलाम फेरा तो कहा वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि तबारक व तआला बरकातुहू। मा शानुकुम मिन ऐना अंतुम व मा शानुकुम, तुम्हारा मतलब क्या है? ए आने वालों तुम चाहते क्या हो? कहा ये बताओ तुम हो कौन? कहा मैं अल्लाह के बंदों का खादिम हूँ। अपने आप को छुपाने वाले देखें, जो लोग सोचते हैं कि मैं कम कमाता हूँ वो सुने, जो लोग सोचते हैं मेरे पास दौलत कम है वो सुने, जो लोग अपने आप को गरीब शुमार करते हैं वो सुने।
हजरत उवैस करनी ने कहा मैं अल्लाह के बंदों का खादिम हूँ। कहा ये नहीं अपना नाम बताओ। कहा मेरा नाम अब्दुल्ला है। हजरत मौला उमर अब्दुल खत्ताब जलाल में आ गए, आप तो जानते हैं उनका जलाल। फरमाते हैं बंदे, पूरे रुए जमीन पर जितने बंदे सब अल्लाह के बंदे सब अब्दुल्ला है, तू अपना वो नाम बता जो तेरे माँ बाप ने रखा है। तब उवैस करनी ने कहा आप दोनों को मुझसे क्या जरूरत है। तब इन दोनों में से हजरत सैयदना मौला अली सरकार आप इरशाद फरमाते हैं कि ए बंदे सुन, प्यारे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने एक दिन खड़े होकर मुझसे कहा था और उमर से कहा था कि तुम उवैस को तलाश करो। उवैस की सारी निशानियां बताई थी, तुम में सारी निशानियां मौजूद है, सिर्फ एक निशानी नहीं दिखाई देती है। पूछा वो क्या। कहा बाल सुर्ख होंगे वो भी मौजूद है। कहा निगाहें नीली होगी वो मौजूद है। सीना चौड़ा है वो भी है। कहा दो चादर पहने हुए होगी मौजूद है। सारी कैफियत निगाहें नीची है वो भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। कहा और कौन सी निशानी देखना चाहते हो। कहा अपनी चादर को हटाओ, बाएं मूठे के नीचे जो सफेद दाग है उसे देखना चाहते हैं, ताकि दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाए। ये भी पूछने की जरूरत ना पड़े कि आप उवैस है कि नहीं, क्योंकि प्यारे मुस्तफा जाने रहमत ने आपको तलाश करने की हमें इजाजत दी है। एक ताबई जो अपने आप को छुपाना चाहता है, मक्की सरदार उसके राज का इजहार फरमाना चाहते हैं, ताकि बंदे खुदा से वाकिफ हो जाए और समझ जाए जो बंदा गैबूबत में रहता है, परवरदिगार उसी बंदे को अपना महबूब बंदा बनाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहा बताओ अपने चादर को हटाओ। जैसे चादर को हटाया वो सफेद दाग दिखी। बढ़ करके मौला उमर ने चूमा, बढ़ करके मौला अली ने चूमा। उमर ने अब मौला अली ने पूछा जानते हो ये कौन है जिन्होंने आपके उस सफेद दाग को चूमा है। कहा नहीं। कहा यही अमीरुल मोमिनीन उमर अब्दुल खत्ताब है, जो बंदा अपने चारों अपने मुसल्ले पर बैठा हुआ उठ करके खड़ा हो गया, इश्ताक से मुलाकात किया, दोबारा सलाम करके कहा अमीरुल मोमिनीन अस्सलामु अलैकुम व तहियतुल्लाहि अलैकुम। उसके बाद हजरत मौला उमर अब्दुल खत्ताब ने कहा इनको पहचानते हो, दामादे पैगंबर सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहहु, उनसे भी शौके इश्तियाक से मुलाकात की। कहा आप दोनों पर मेरे राज का इंकशाफ हुआ, मेरी राज का ज़ुहूर हुआ है। आप दोनों किसी और से मेरे राज को मत बताइएगा। यहाँ से होकर के मैं कूफा की तरफ चला जाऊंगा ताकि मदीने वालों को पता ना चले। हजरत मौला उमर अब्दुल खत्ताब ने कहा मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, रुक जाए, आपके लिए कुछ खाने का सामान लाता हूँ, आपके लिए पीने का सामान लाता हूँ, आपके लिए पहनने का सामान लाता हूँ, कुछ साजो सामान ला करके देता हूँ ताकि आपकी जिंदगी आसान हो जाए। हजरत उवैस करनी ने कहा है उमर सुनो, मेरे बदन पर जो लिबास है ये जिसे देख रहे हो ये जल्दी फटने वाला नहीं है, पैर में जो चप्पल है ये जल्दी फटने वाला नहीं है, और मैं ऊंट चराने का 4 दिरहम लेता हूँ, मेरे पास खर्च नहीं है, मुझे दुनिया के जायदाद और माल की जरूरत नहीं है, जितना है मैं उसी पर अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में क़यात करता हूँ और उसकी इबादत करता हूँ। परवरदिगार मेरी इबादत में लज़्ज़त अता फरमाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना सुनना था, मौला उमर की आंखें अशबार हो गई। उमर तू किस दुनिया का बंदा है, ये उवैस किस दुनिया का बंदा है। कहा कुछ तो आप फरमाए, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने आपकी इतनी तारीफ की है, बयान फरमाए। एक चीज कोई बयान कर दे, हम आप तमामी हजरा आपसे सुन लें। एक तरफ मौला अली, एक तरफ मौला उमर अब्दुल खत्ताब, दोनों शख्सियतें खड़ी है। एक तरफ सहाबी रसूल, एक तरफ खैरुत ताबईन उवैस करनी है। हजरत सैयदना उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया ऐ उमर वाली सुनो, हमारे और आपके दरमियान और अल्लाह के दरमियान एक घाटी आने वाली, बहुत सख्त घाटी आने वाली है, जो बहुत सख्त है। मुराद उससे वही जिसको हम और आप पुलसरात कहते हैं। कहा बहुत सख्त घाटी आने वाली जिसको पार करना इतना आसान नहीं होगा, जिसमें नहीं वो नातवा बंदे जल्दी पार करेंगे। हजरत उमर की तरफ मुखातब होकर वैसे करनी ने फरमाया ऐ उमर, ज्यादा जो वजनदार आदमी होंगे, ज्यादा जो भारी भरकम होंगे, उन्हें पुलसरात गुजरना मुश्किल होगा, आप भी अपने वजन को कम करें। हजरत मौला उमर अब्दुल खत्ताब को यह जुमला सुनने के बाद आप अपने कोड़े को जमीन पर रखते हैं और आप अरीजा पेश करते, फरमान जारी फरमाते कसम है उस खुदाए बादहुल्ला शरीफ की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, काश उमर की माँ अकीम होती, बाज होती, उमर को पैदा न करती तो आज ये हकीकत दुनिया के मेरे सामने नहीं आती। आज उवैस है जिसने जिंदगी की हकीकत को मेरी तरफ रख दिया है। कहा आप कुछ फरमाए। कहा मौत से कभी गाफिल मत होना, मौत को हमेशा याद रखना। फिर उसके बाद कहा मुझे इजाजत है मैं चलता बनूं। कहा कहाँ जा रहे हैं। कहा मैं कूफा की तरफ जा रहा हूँ। कहा कूफा के गवर्नर को मैं खत लिख दूं और वहां पर जाकर के ताकि आपकी मेजबानी हो, वहां पर आपकी दावत पेश हो। हजरत सैयदना उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला फरमाया ना मैं उम्मते मुस्लिमा और लोगों से मैं छुप करके रहना चाहता हूँ, मैं लोगों की नजरों से ओझल होना चाहता हूँ, अलग रहना चाहता हूँ। ये हजरत सैयदना उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला है। एक रवायत और सुने, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म की तरफ
لے کر کے آتا ہوں. حضرت حرم ابن حیان فرماتے ہیں میں بغداد میں کوفہ کی طرف موجود تھا. میں نے مولا سے دعا کی, مولا جس کا نام ویسے کرنی ہے پیارے مصطفیٰ کی زبان سے صحابہ کی زبانی ہم نے سنا ہے, اس سے ہماری ملاقات ایک مرتبہ ہو جائے, مولا میری دعا قبول کر لے. فرماتے میں نہر فرات کی طرف گزر رہا تھا, میں نے دیکھا دور سے ایک بندہ ہے جو نماز میں مشغول ہے. میں دور سے اس کو سلام کیا, اکیلے وہ ویران سنسان وادی میں نماز پڑھ رہا تھا. میں نے دور سے سلام کیا, اس بندے نے میری طرف نگاہ نہیں کی, سلام جیسے پھیرا پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھا. اسی مصلے پر بیٹھ کر کے اس نے کہا تھا اے حرم بن حیان اتنے دن سے ڈھونڈتے ہوئے مجھے تم نے پا لیا. سبحان اللہ, زندہ باد. اتنے دن سے ابھی پیچھے مڑ کر کے دیکھا نہیں. حضرت حرم ابن حیان پیروں تلے زمین ان کی کھسک گئی. کہا ہے سیدنا اویس قرنی آپ سے ہماری ملاقات آج سے پہلے نہیں ہوئی, نہ آپ نے مجھے دیکھا نہ میں نے آپ کو دیکھا ہے. آپ نے میرا نام میرے باپ کا نام کیسے آپ نے جان لیا ہے, اتنا سننا تھا. اویس قرنی فرماتے نبانی العلیم الخبیر, مجھے میرے رب نے اس کی خبر دی ہے, کوئی اور نہیں, اپنے بندے کو اس کا رب خبر دیتا ہوا. سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ ایسے باد. بندوں کی تکلیف کرو, کم سے کم یہ مت سوچو کہ آپ کم کماتے ہو, بس صرف اتنا جانو کہ تمہارے پاس جو کمائی کا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. ایک سکہ حلال کا 1000 سکے حرام پر بھاری نظر آتے ہیں. زندگی میں کبھی یہ تول کی کوشش مت کرنا, کسی سے اندازہ کرنے کی کوشش مت کرنا کہ مجھ سے زیادہ کوئی کمانے والا ہے, میں کم کمانے والا ہوں. انہی سارے اجزاء کو جب مرتبط کرو تو ایک شخصیت ابھر کر کے آتی جسے نیک بندہ کہا جاتا ہے. وہی بندے کی رمق آپ کے اندر آ جائے تو پروردگار آپ کے جبین نیاز میں سجدوں کی طرف اور لذت عطا فرماتے ہیں. ایک چیز اور سن لیجئے, حضرت حرم ابن حیان فرماتے ہیں کہ جب اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے تمہیں جدا ہونا پڑے گا, الگ جانا پڑے گا, ملاقات ہو گئی ختم, کہا کوئی آیت کریمہ پڑھ کر کے مجھے سنا دیں. سورہ انبیاء کی چند آیت کریمہ پڑھ کر کے سنائی. کہا مجھے کچھ وصیت و نصیحت کر دیں. حضرت اویس قرنی نے فرمایا کبھی بھی موت سے غافل مت ہونا. صرف ایک نصیحت کرتا ہوں. حضرت اویس قرنی نے فرمایا تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں, کبھی بھی موت سے غافل نہ ہو, موت کو مت بھولنا. شہر خموشہ میں بیٹھے والے لوگ, آج میں نے اس روایت کو اس لیے سامنے رکھا ہے, قبرستان آپ کے چاروں طرف ہے کہ نہیں, چاروں طرف ہے, اس بیچ میں آپ بیٹھے ہوئے, ایک دن سب کو اسی مقام پر آنا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کسی کو چھٹکارا نہیں. بہادر شاہ ظفر نے سلطنت مغلیہ کا آخری شہنشاہ بہادر شاہ ظفر نے کتنے رمق انداز میں, کتنے بادشاہوں کے کوٹھیوں کا طواف کرنے والوں, دھولپور کے سنی صحیح عقیدہ مسلمانوں, یہ تاریخی نگری شہر دھولپور ہے, اس میں بیٹھنے والوں سنو, بہادر شاہ ظفر نے یہی کہا تھا, عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن, 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. پوری زندگی یہی ہے کہ 2 آرزو میں کٹ جائے 2 انتظار میں, پھر پوری زندگی یہی شہر خموشہ ہے, یہیں پر گزارنا ہے. اس کو ذرا ذہن نشین کرو. کا موت کو کبھی بھولنا نہیں, موت کو ہمیشہ یاد رکھنا. کا ہمارے خاندان کے لیے ایک نصیحت فرما دے, کا خاندان والوں سے کہو اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں ہمیشہ غالب رکھیں گے, اور ان سے کہنا جماعت میں مل کر کے رہیں گے, کبھی جماعت سے الگ نہیں ہوں گے. وَلَا تَفَرَّقُوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, مل کر کے رہو, اکٹھا ہو کر کے, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. وَلَا تَفَرَّقُوا, جدا جدا مت ہو, الگ الگ مت ہو, کیونکہ میرے آقا نے فرمایا من شذ شذ فی النار, جو جماعت سے بھٹکا وہ جہنم کی وادی میں گیا, وہ جہنم کی وادی میں گیا. اتنا فرمانے کے بعد اویس قرنی نے کیا فرمایا, آج کے بعد مجھے تلاش نہیں کرو گے, کسی سے میرا پتہ نہیں پوچھو گے, میں چلا جاؤں گا تو مجھے تلاش نہیں کرو گے. فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا, اویس قرنی میری نگاہوں سے چل رہے تھے, میں نے جیسے ہی داہنے طرف پلک جھپکائی, پلک جھپکا کر کے پھر سامنے دیکھا, وہاں نہ کوئی بندہ نظر آ رہا ہے, نہ کوئی بندے کی پرچھائی نظر آ رہی ہے, نہ بندے کے علامات نظر آ رہے ہیں, نہ بندے کی نشانات نظر آ رہے ہیں. ہم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کیفیت اویس کو عطا فرمائی ہے, غیبوبات کی دنیا کی وہ عظیم خبر رکھنے والی ذات. ابلیس لعین کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکالا تھا, فخرج, نکل جا, کب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس, سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. کہا فخرج, نکل جا, تو شیطان رجیم میں سے نکل جا. ابا واستکبر وکان من الکافرین, انکار کیا, تکبر کیا.
काफिरों में से हो गया, कहा निकल जा। जन्नत से निकलने लगा तो इब्लीस लईन शैतान लईन ने कहा मौला मैं तुझसे एक आजिज़ी तलब करता हूँ, तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, तलब करता हूँ। कहा क्या बात है? कहा मुझे इतनी कुव्वत दे दे मैं तेरे बंदे को आखिरी वक्त तक भटकाऊं, गुमराह करूं। मौला तबारक व तआला ने फरमाया जा मैंने तुझे ताकत तो दी, लेकिन सुन ले जो मेरे नेक बंदे होंगे वो तेरे जाल में नहीं फंसेंगे। फिर फरमाया निकलते निकलते जन्नत के दहलीज से आखिरी सरहद को पार करते करते इब्लीस ने कहा था मौला इतनी फुर्सत दे दे आखिरी सांस तक मैं तेरे बंदे को भटकाता रहूं। मौला तबारक व तआला ने फरमाया जा मैंने इतनी भी ताकत दे दी, इतनी भी कुव्वत दे दी कि तू मेरे बंदे को आखिरी सांस तक भटकाता रहे। जब वो जन्नत के आखिरी दहलीज को इब्लीस लईन शैतान रजीम पार करने लगा था तब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमान जारी फरमाया था इब्लीस लईन सुन फबिइज्जती व जलाली, मुझे मेरे इज्जत और जलाल की कसम है सुन मैं उस बंदे के लिए आखिरी सांस तक तौबा का दरवाजा खोल करके रखूंगा। आखिरी सांस से पहले पहले अगर मेरे बंदे ने मेरी बारगाह में तौबा कर लिया तो सुन पूरी जिंदगी की खताओं को माफ भी करूंगा और उन खताओं के बदले उसके नामे अमाल में नेकियां भी लिखूंगा और जन्नत का दरवाजा खोल दूंगा, क्योंकि तौबा करने वालों को मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूं। सुभान अल्लाह जिंदाबाद इब्लीस लईन से फरमाया था मेरे मौला फबिइज्जती व जलाली, मुझे मेरे इज्जत और जलाल की कसम है मैं तौबा का दरवाजा आखिरी सांस तक अपने बंदे के लिए खोले रहूंगा। मेरा बंदा तौबा कर लेगा तो मैं उसकी खताओं को माफ फरमाऊंगा। ऐ मौला हम सबको धौलपुर वालों को भी तौबा की हकीकत से आशना कर दे, हमारे दिलों के बर्तन को साफ कर दे, दिल की तमाम कदूरतें तौबा के जरिए दूर हो जाएं ताकि हम 2 रकत नमाज भी अदा करें, एक सजदा भी करें तो उस सजदे के असरार रुमूज और लज्जतों से माला माल हो।